हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो है, मतलब मैं आप सब लोगों को बता रही थी कि मैंने साकिब खान को स्टार्टिंग से नहीं देखा है कि वो कैसे क्या करते थे, किस तरह की मूवीज़ करते थे या किस तरह के दिखते थे, उनका लुक कैसा होता था। तो जब मैंने आपसे रिकमेंडेशन मांगी थी कि मैं साकिब खान को स्टार्टिंग से पुराने सॉन्ग्स पे रिएक्शन वीडियो बनाना चाहती हूँ तो आप लोग मुझे बताना। तो उनमें से ही आप लोगों में से किसी एक ने कमेंट किया था कि आप साकिब खान के इवोल्यूशन पे रिएक्शन वीडियो बनाओ, तो मैं आज उसी पे ही रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ। और थैंक यू इसके रिकमेंडेशन के लिए। अगर आप नहीं बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इवोल्यूशन की भी वीडियो है। तो मैं आज इस पे रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। साकिब खान इवोल्यूशन 1999 टू 2022। लेट्स स्टार्ट। ভালোবাসা তুমি ছাড়া এ জীবনে কিছু বুঝি না। ছোট মালিক, আমার কোনো দোষ নেই। ছোট মালিক, বড় মালিক বলেছে আধ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে না নিয়ে যেতে পারলে। तो बहुत ही क्यूट सा लग रहा है, मतलब बहुत ही यंग छोटा सा बच्चू सा। সিলমারুম কুত্তার বাচ্চা না, মানে জুইতের মধ্যে ঠ্যাংলারা তোরে আমি সিল মাইরা দেবো। চুল হবে মেঘেরই মন, চোখ হবে ভ্রমর কালো, শুধু यहाँ पे बहुत हैंडसम लग रहे हैं ना, बहुत ही। স্বপ্ন দেখা তো দোষের কিছু না রে বাজান। আমরা গরিব তো স্বপ্ন বুকে লইয়াই বাইসা থাকি। আমি স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে চাই না বাবা, স্বপ্ন সফল করে বাঁচতে চাই। एक सेकंड, ये हीरोइन तो जानी दुश्मन में भी है ना, जो अक्षय कुमार की है, नाग वाली, उसमें भी देखा है मैंने आदित्य पंचोली के साथ, और आफ्ताब वाली पार्टनर है ये, है ना। প্রতি মিনতি কইরাও আমি রক্ষা পাই নাই। পুলিশ দিয়ে অমানুষের মতো নির্যাতন করাইছস। এই তো গো রাজনীতি, এই তো গো বড় বড় কথা। তোর এই মুখের মিথ্যা আশ্বাস দিয়া কত না মানুষকে ঠকাইছস। হাকর হাকর শুয়োরের বাচ্চা। শুধু তোমাকে চাই, ভালোবাসা দিও তুমি যে আমায়। তুমি আছো আমার এই দুনিয়ায়, তুমি ছাড়া আমি বড় তোরে পারতেই হইব, কারণ তুই শিকদারের বউ। তুমি আমার চোখের সামনে আমার ভালোবাসাকে খুন করে আমাকে তুলে এনে বিয়ে করেছো, তাই আমাকে তোমার মতো খুনি বউ বললেও আমি তোমার বউ বলে স্বীকার করি না। শাহেদ বললে খুশি বাঁচবো না, খুশি মরলে শাহেদ বাঁচবো না, আর আমি খুশি রে সারা বাঁচবো না। কিন্তু আমার খুশি অনেক দূরে চলে গেছে। দুনিয়া বদলে গেছে, সচ্চা দিলের মানুষ না, দিল তো সবারই। एक्टर तो ये पहले से ही बहुत गजब का है यार, क्या एक्टिंग कर रहा है। मतलब ये नहीं कह सकते कि टाइम टू टाइम इनकी एक्टिंग इम्प्रूव हुई है, तो पहले से ही इम्प्रूव्ड एक्टर है यार, बहुत ही गजब एक्टिंग कर रहे हैं। তো সবারই আছে, কয়জন হয় দিলওয়ালা, ভালোবাসার ছলনাতে চলছে এখন প্রেম খেলা। আপনি আমাকে ভুলে যান ছোট সাহেব,
আপনি আমাকে ভুলে যান। ভুলে যাব? কেমন করে ভুলে যাব? কেমন করে ভুলে যাব তোমাকে? আমার এই দেহ, আমার এই মন, এই দেহের প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি স্পন্দন, প্রতিটি রক্তকণা শুধু তোমার কথাই বলে। হৃদয় আমার নাম। एक मूवी में इनका अलग लुक है, मतलब अलग अलग लुक में आ रहा है। আমি তো কোনো পাপ করিনি, তবে কেন তুমি আমাকে এত বড় শাস্তি দিলে? কেন আমাকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে? এখনো তো আমার জীবনের সুন্দর দিনগুলো শুরুই হয়নি। এই সুন্দর পৃথিবীর অনেক কিছু আমার দেখার বাকি, অনেক কিছু শোনার বাকি। আমি এত তাড়াতাড়ি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাব কেন? মানি না, আমি মানি না। আমি তোমার এই বিচার মানি না, তোমার এই বিচার আমি মানি না, আমি মানি না। বৃষ্টি, বৃষ্টি, আমার যদি ক্যান্সারই হবে তাহলে কি আমি দৌড়াতে পারতাম? সুস্থ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারতাম? আরে শরীরের ভেতরে এত বড় একটা রোগ নিয়ে কেউ কি আমার মতো হাসতে খেলতে পারে বল? মারো, মারো আমাকে, দেখি তুমি কেমন মায়ের সন্তান। আজকাল অথবা পুরুষ নয়, জনম জনম ধরে মনে হয় তোমার আমার পরিচয়। আজকাল অথবা পরশু নয়, জনম জনম ধরে মনে হয়। बीच बीच में आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही। Without God, any power, I don't care. I am hero. তুমি আছো প্রাণময়, তুমি আছো প্রাণময়, তুমি না যেন বেঁচে থাকা বড় দাম। মনের দুয়ার খুলে দিলাম, হৃদয় ঘরে আসো, শীতল পাটি বিছিয়ে দিলাম, চুপটি করে বসো, এক ফালি চাঁদ তোমায় দিলাম, একটু খানি হাসো, দুহাত পেতে চেয়ে নিলাম, আমায় ভালোবাসো, তুমি আমায় ভালোবাসো। যেখানে মনে মনে নিচ্ছে কোনে আগুন দেবে, বিয়ের পিড়িতে স্বর্গের সিঁড়িতে, আজকাল পিড়িতে কাঁঠাল মিষ্টি লাগে তা। Musical
নাজেহাল দিনে সে পাকা চাল চিনে রে এবার ওই সব টালমাটাল এসেছে মহাকাল নামি ভাঙে দেয়াল তুই চিনে রে এবার এ সম্রাট বলে যা নইলে বাজাবে সে তোর বারোটা ভাইজান ভাইজান ঈদে এলো রে ভাইজান ঈদে এলো রে। শুনতে পাচ্ছেন আপনি আমার কথা? শুনতে পাচ্ছেন? আমার সাথে কথা বলুন প্লিজ, কথা বলুন। ছাড়ুন আমাকে। আরে ছাড়ুন, আরে প্লিজ লেট মি গো। তুই জীবনে আমার শুধু জলে ভাষা ফুল তোকে পেয়ে ভুলে গেছি আজ কত শত ভুল তুই জীবনে আমার শুধু জলে ভাষা ফুল তোকে পেয়ে ভুলে গেছি আজ কত শত ভুল বীর বীর, তুই তো নিরীহ স্বাস্থ্য ভাই আর ভাবিরে মাইরা কালাম থেকে খুইনা কালাম হয়েছিলি, আর আমি আজ থেকে 16 বছর আগে মাদকের রাজা ভাইজান রে কুশৈর ছোলা দাও দিয়ে খুন কইরা অন্ত থেকে বীর হয়েছিলাম। আমারে বীর নামটা কে দিছিল জানিস? ওই থানার দারোগা। বোঝানো কঠিন তুই কতদিন মিশেছিলি চুপ কথায় ফেরারি মন দিওয়ানা যখন পালাবি বলার কথা প্রেমে তুই আমার হয়ে থাক বিলিভ মি আমি তোর হতে চাই বিলিভ মি শুধু তোর হতে চাই বিলিভ মি তোর হতে চাই আমার ভালোবাসা কথাগুলো তোমার হৃদয়ে ছুঁতে চায় तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर द रिकमेंडेशन। और जो स्टार्टिंग से अब तक का साकिब खान मैंने जो देखा है उसमें एक्टिंग तो ये ज़बरदस्ती कर रहे पहले से। एक्टर तो ये पहले से ही लाजवाब है, मतलब ये नहीं कह सकते कि इन्होंने अपनी एक्टिंग इम्प्रूव करी है, ये इम्प्रूव्ड एक्टर ही है। पर हाँ, हर एक मूवी में इनका नया लुक देखने को मिला है। मैं अपनी हर एक रिएक्शन वीडियो में बोलती हूँ कि इनके हर अलग अलग तरह के गाने मैं देखती हूँ, अलग अलग वर्जन देखने को मिलता है, पर लुक्स भी हर एक मूवी में अलग अलग होता है इनका। बहुत मेहनत करता है यार लड़का। और ये था मेरा इसका इवोल्यूशन का वीडियो। तो थैंक यू, मेरे को इतना जानने को मिला साकिब खान के बारे में आप लोगों की वजह से। तो आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। बाय बाय, राम राम।